ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. உம்முடைய வருகையை எதிர்பார்க்கிறேன். അങ്ങയുടെ വരവിനെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. தகப்பனே, കർത്താവേ, இந்த மூன்றும் அல்லாத ஒரு எதிர்பார்ப்பு எனக்கு ഈ வேண்டாம். മൂന്നും അല്ലാത്ത മറ്റൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് വേണ്ട. രണ്ടാമതായി ஆண்டவரே, കർത്താവേ, ஜெபிக்கிறவனோடும் പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോട്, தரிசனமுள்ளவனோடும், ദർശനമുള്ളവരോട്, ஆமென், தெய்வ சத்தம் கேட்கிறவனோடும், ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരോട് ஐக்கியத்தை தொடர்கிறேன். എന്റെ കൂട്ടായ്മ ഞാൻ തുടരുന്നു. ஆனால் എന്നാൽ இந்த நிலையில் இல்லாதவனோடு இருக்கிற ஐக்கியத்தை இன்னைக்கு விட தீர்மானிக்கிறேன். ഈ അവസ്ഥകളിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ അതിനെ നിർത്തുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ஆண்டவரே, കർത്താവേ, எல்லா சத்தமும் வேண்டாம், എല്ലാ വാക്കുകളും എനിക്ക് വേണ്ട, எல்லா சத்தங்களும் வேண்டாம், എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ട. எனக்கு உம்முடைய சத்தம் தேவை. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ശബ്ദം ആവശ്യം. ஆண்டவர் என்னோடு பேசணும். കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കണം. என் சபையில கர்த்தர் பேசணும். എന്റെ സഭയിൽ അങ്ങ് സംസാരിക്കണം. என் ஜனத்தின் நடுவில் நீங்க பேசணும். എന്റെ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ അങ്ങ് സംസാരിക്കണം. இன்றைக்கு உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்க நான் என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ എന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. அப்படி சொல்லுகிற பிள்ளைகள், അങ്ങനെ പറയുന്നവർ ஒரே ஒரு கணம் அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்ணுங்க. ഒരേ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. அந்நிய பாஷையில் ஜெபம் பண்ணுங்க. ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുക. பரிசுத்த ஆவியானவர் പരിശുദ്ധാത്മാവ് இந்த இடம் முழுவதும் தம்முடைய வல்லமை ഇന്ന് வெளிப்படுத்துகிறார். രാത്രി നിങ്ങളുടെ മേൽ തന്റെ ശക്തിയെ പകരുകയാണ്. அன்றைக்கு கொர்நேலியு கண்ட எழுப்புதல், അന്ന് കൊർന്നേലിയോസ് കണ്ട ഉണർവ്, அன்றைக்கு பேதுரு கண்ட எழுப்புதல், അന്ന് പത്രോസ് കണ്ട ഉണർവ്, அன்றைக்கு ஆதி திருச்சபை கண்ட எழுப்புதல், അന്ന് ആദിമ സഭ കണ്ട ഉണർവ് இன்றைக்கு ராத்திரி நீங்களும் நானும் விரும்பினோம். ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും കണ്ണുകൾ அவை விரும்பினோம். നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ கைகளை தட்டி ஒரு இடம் கர்த்தரை ஆராதிப்போம். ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിനെ ഒരു നിമിഷം മഹത്വപ്പെടുത്തുക. ஒரு இடம் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. ஆவியை மகிமைப்படுத்துங்கள். ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് മഹത്വപ്പെടുത്തുക. அந்நிய பாஷையில் അന്യ மகிமைப்படுத்துங்கள். ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് தேவ ദൈവത്തെ கருணையில் മഹത്വപ്പെടുത്തുക. மகிமைப்படுத்துங்கள். ரிபா ரகதனமசிய கரபலத்துனா ரிபா ரகதகசிய அந்தல் பௌரத்துனா கரபலமா ஆவியிலே பலப்பட்டு மகிமைப்படுத்துங்கள். ആത്മാവിൽ ബലം പ്രാപിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുക. பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, என் சபை இதற்கு சம்மதிக்குமானால், എന്റെ സഭ അതിന് സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ, இந்த சபை அதை விரும்பினோம், ഈ സഭയിലെ സകലരുടെ പേരിൽ விரும்பினோம், ഈ സഭ ആഗ്രഹിച്ചാൽ என் மகிமையை வெளிப்படுத்துவேன். എന്റെ മഹത്വത്തെ ഞാൻ என் വെളിപ്പെടുത്തും. மகிமையை എന്റെ வெளிப்படுத்துவேன். മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തും. கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமா. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കാണും. ஆமென். மகிமை வெளியரங்கமா. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടും. மாம்சமான யாவும் அதை காணும். ആമേൻ. ആ ജഡീകമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾ അത് കാണും. பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, நான் என் சபையை மறப்பதில்லை. ഞാൻ എന്റെ സഭയെ മറക്കുകയില്ല. കാരണം என் பிதாக்கள் இந்த தேசத்தில் வடித்த கண்ணீர் என் சமூகத்திலே வந்து நிற்கிறது. പിതാക്കന്മാർ ഒഴിച്ച കണ്ണുനീർ എന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിപ്പുണ്ട്.